Ni orang tak suka cerita macam ni. Oh, ada je 32 viewers. Macam 3,000 Okey lah tu. Dalam 200 tu kemungkinan tu masuk dalam mengutuk je. Tapi kalau kita merapu-rapu ramai rupanya datang kat situ semua cakap. Tapi I think these viewers are the type of people yang bila nak tidur diorang pasang. Macam for me kadang-kadang saya macam kesunyian. Saya akan buka live and just dengar orang bercakap. Yeah. And everybody is free to do that. Kalau anda pasang nak tidur, it's okay. Kita orang teman. Because saya ni burung hantu. Mama burung hantu ke? Mama burung hantu tak ada. Okay. Talking about forgiving and forget. Okay, recently something happened to me. Something yang benda-benda yang boleh katakan, I would say unforgivable. Kan? Yeah. Benda yang kena tipu. Like for me, I've been lied to for 4 months. To the point where it kind of ruined my relationship with you, Ma. Oh, you talking about you and me? No, not you and me. Someone. You lie to me? Tak ada kan? No, I didn't lie to you. You say? Someone lied to me. Oh, someone lied to you. Someone lied to me. Okay, this story interesting. Dengar dia cakap tu. Okay, saya cerita balik I love when you talk about life and afterlife. Thanks Kak Intan. Thanks Ru. Masya Allah. You're welcome Witch Hunter. We're indeed reminding others is beneficial for the true believers. Itu dalam Quran. Anyway, sambung balik cerita about me. Something happened to me. I'm sure one of you would know or try to guess, but basically I've been lied to for a couple months and I've been used. Well, kena tipu lama jugalah kan. Tapi dipergunakan pun ada juga, to the point where I actually tarnished my relationship with my own mother, which is kat sini, and I feel full of regretful and I regret so much and I can never forgive myself for what I've done. But tak ada nak cerita kat sini, but fokus jangan semua kita nak dengar cakap dulu. So basically I'm not gonna tell you what happened, but all I just can say that orang ni tipu saya dan dia betul-betul gain my trust and try betul-betul. Dia orang kat sini kenal rasanya. Kenal. Mas Nai semua kenal lah. Kenal. Okay. Fisio dah nangis dah. Fisio dah tahu dah. Okay. Betul-betul. I would say, does it really ruin my life? Tak adalah. To be honest, I am sad that someone would lie to me to the extent where I betul-betul 100% trust this person. I mean, eventually in everybody's life, you're bound to trust someone and suddenly you feel betrayed. I mean, that's a test that Allah gives. So, ujian Allah bagi. So, bila saya terkena tu, saya sedar, terima kasih kepada mak saya dan keluarga-keluarga dan kawan-kawan saya yang menegur saya. Walaupun saya ni stubborn. I'm quite stubborn. Saya nak apa saya nak. Tu masalah saya. And bila benda dah situasi dah teruk, baru saya perasan dan baru saya sedar. And keadaan tu jadi teruk lah. Betul-betul teruk. Dan that was a rough moment for me. Not because I dah tak ada hubungan dengan orang tu, tapi because of my relationship with my mother. But Alhamdulillah, things are okay now. Sometimes what me say is okay. I don't know. You better pray for it. But Alhamdulillah, of course I can never forgive myself and I take accountability of what I do. Saya tak deny of what I did, and memang benda yang buat saya tu memang salah. But thank you. Jangan kenal je, tapi nak hit juga. Tak payah hit, kita semua kenal kot. Tak perlu tahu lah. Tapi the one thing that I want to cerita is sometimes people like to pretend to be somebody else to gain your trust. Whether their intention is pure or not pure, we don't know. Kadang-kadang orang ni suka tipu, orang tipu-tipu, kita tak tahu which one is right or wrong. Kan? No, I have every right to hate this person. Boleh benci. Tapi at the same time, saya rasa kesian. Saya rasa kesian dekat orang ni. Walaupun this person, he or she, boleh katakan almost ruin my life, but I ended up choosing to forgive this person sebab saya rasa kesian dekat orang ni. You know, sama lah juga macam orang yang masuk-masuk dekat live ni kutuk, panggil kita orang babi, anjing, PN, whatever kan.
Saya selalu Mama mencela Yeah, terima. Silakan. It does. Saya mengaku it hurt a lot. Betul-betul pecah saya punya hati tau. Tapi kita mesti forgive. Kita mesti move on. Tetapi The damage is done. saya salahkan anak saya. Yes. Saya tak salahkan orang. Yes. Saya salahkan anak saya because like I said just now lah, apa kita buat kalau kita rasa kita nak, tak ada orang. Ibarat macam saya dulu saya pakai baju, saya nak pakai baju ni. Saya keluar bilik, someone tegur saya. Kau pakai baju ni. Saya tanya, saya kata, okey tak aku pakai baju ni? Wahal tak okey. Tak okey. Orang yang jawab tu, okey lah, okey, boleh okey. Tapi sebenarnya tak okey. Sebab apa? Saya ambil, kita mesti keluar pakai cantik, kita ambil gambar kan. Bila gambar dah siap, saya tengok, ya Allah, aku macam ni ke rupa macam nangka busuk? Tapi kawan kita kata okey. Because why? Kawan kita sayang kita. Dia tahu kalau dia cakap, tak okey lah, kau pakai baju ni macam nangka busuk. Kita mesti marah. Kita mesti marah kat kawan kita tu. Dia ni dengki lah ni. Aku nak pakai macam ni, ada je. Because it happened to me. Jadi sama juga macam anak saya. Saya dah cakap, saya dah advise berkali-kali. So benda tu, it's okay. Itu satu pada saya don't you think so? That is the most expensive dia panggil apa? Satu ujian yang berharga sangat pada awak. Yes. I agree. Berharga sangat. So kalau you, nak cakap apa sebab? Kalau you doesn't want to repair whatever you've done to yourself, not to me, not to others, to yourself, you rugi. Rugi and destroying myself. Yes. Forget about that person. Yes. You say you forgive and you forget because you know why? She or he will not change. Yes. Dia akan back. Kalau dia watch, kita tengok dia akan jadi macam tu. Dia akan malu. Kalau dia masa tua akan sampai. Masa kita tua, masa kita waras, masa tu kita dah kedrat tak kuat. Masa tu kita nak marah orang, nak lempang orang, tangan nak angkat pun tak larat. Masa tu kita akan sedar. Masa tu kita akan tahu. Kita akan teringat kesilapan kita yang dulu-dulu. Now kita kuat. Kau jangan lebih-lebih dengan aku. Aku punya suka lah aku nak buat apa. Boleh. Kan sebab itu bila saya kata saya tengok saya punya VTT, saya cara marah dengan orang tu, saya kata buruknya bila kita marah ni. It's a beast tau. It's a beast in me. Sebab itu bila Ruh anak yang baik sebenarnya. Saya ada 4 orang anak. Anak yang sulung baik dia macam ni. Dia kategori dia ada kategori. Anak yang sulung baik dia kategori ni. Anak yang nombor 2 baik kategori ni. Anak yang nombor 3 yang keramatullah yang Allah ambil cepat tu is perfect. Anak yang perfect sangat. Sebab itu Allah ambil dia cepat. Ruh anak yang baik. Dia ada kategori dia. Jadi saya sebagai ibu, I cannot have yang balance 3 ni seperfect-perfectnya macam I nak. So saya kena toleransi. Toleransi. Tu saya cakap. Sambung, Ruh. Yes, regarding to what you say is, yes. Saya tak salahkan orang tu 100% because why? It was based on my own action. Buat jadi keadaan jadi teruk. Apa yang keinginan saya tu. Oh, jatuh mikrofon. So, saya at that time tu, I had that time moment of my own to think about what I've done, and I rasa betul-betul menyesal. But at the same time, even though ibu saya dah bagi saya amaran, warning semua, you know, and that warning was actually saving me from the kemungkinannya lagi menteruk keadaannya kalau saya teruskan. Dan masa saya kena tu, saya memang rasa menyesal dan rasa macam this is the worst mistake I ever done in my entire life. Inilah the most bad mistake I've ever done in my entire life is by upsetting my own mother and by
I cannot say, I have to say explicitly, because what I did was I broke your heart. I broke my mother's heart betul-betul into pieces, and I don't think I can ever fix it. Tahap macam itu. But at that same time is that I realized the mistake I did. I'm not blaming on anybody else but myself. Itu satu kesedaran pada saya untuk saya berubah, dan saya menyesal, dan saya rasa saya tak akan ever repair what has been broken other than being a good person in the future. Itu je. Macam orang tu, end of story. I ended up choosing to forgive that person. Walaupun benda tu, you know, kalau orang lain boleh benci orang tu ataupun nak bunuh ke whatever, tapi saya tak ada tahapnya tu. Saya forgive, saya move on. Saya didn't pay much. Tapi what more of I was concerned was what I've done, apa yang saya dah buat sendiri. Dan saya rasa menyesal, dan saya rasa saya nak ubah. You know, not everybody has the strength to do that. You know, sometimes people prideful and go through with whatever has done and tak rasa bersalah langsung. But saya rasa bersalah, saya nak ubah. You know, everything happened for a good reason. Have trust in Allah. Allah is the best of planner. Kat situ saya ada belajarkan sikit. Saya perasankan daripada ibu bapa, keluarga saya, dan even kawan-kawan saya semua, saya betul-betul saya nampakkan how blind I am that to see that my family and friends actually really love me, even though before that I didn't see it that much, but they actually do. So bila saya in the position of buat mistake macam tu besar, dan saya rasa rugi. I rasa betul-betul rugi sangat. What have I done? Okay, saya pun nak kongsi macam anak saya yang sulung sama. Kita ni Betul tu, mama satu je. Kita ni ibu-ibu ni bound to have masalah dengan anak-anak. Sama ada masalah itu berat atau ringan. Saya selalu cakap dengan anak saya, when you hurt your mother, of course it takes time to heal. Ya, sesiapa ni anak-anak kita pun, saya kalau mak saya ada pun, saya pernah melukakan hati mak saya juga kan. Tetapi sebenarnya to fix that, you have to fix your relationship dengan Allah dulu. Bila you fix your relationship dengan Allah, you betulkan diri you, saya percaya sangat kita akan menemui jalan yang baik. Betul. Along the way, kita akan jumpa jalan yang baik untuk kita. Everything akan fix by itself tau. Tapi you kena diri you dengan Allah dululah. Everything. Dayang Quintan ni dulu, kalau tengok history dia dulu, nak macam mana nak panggil? Bukanlah baik sangat. Tapi kita tak nak berceritakan keburukan kita dulu. Tapi kita nak betulkan diri kita dengan Allah. Bila kita Allah, saya percaya Allah mesti tunjukkan jalan yang terbaik yang untuk kita. Ya, Mas Nain, betul. Saya ni, Mas Nain, akak ni anak manja tau. You boleh tanya my sibling, I ni memang anak manja mak. Okay, my mother, everything lah. Sebab itu dia panggil I Intan Payung. Okay, memang anak manja mak. Saya ni satu anak yang but one thing, I'm very independent. Saya ni bangsa macam tengok mak tu nangis, saya akan buat macam itu. I'm very close my mother. Okay, tapi saya tak ada melawan dengan mak teruk, tak adalah. Tapi adalah saya kedegilan je, tak nak. Sebab saya tak melawan mak tu pasal apa tau? Sebab saya selalu dapat whatever I want. Macam tu. Because mak saya ni will give whatever I want. Mak saya ni macam, kalau saya kata saya nak, tak perlu daripada sekolah, mak saya akan tunggu, akan listen. So part melawan tu tak ada. Part merajuk tu adalah. Merajuk saya tu, merajuk macam mana? Saya tak makan. Nanti mak saya risaulah, pusing. Memang saya tak makan. Kadang hati susah, saya tak nak makan. Macam tu. Kadang-kadang kalau mak saya ada rotan, degil kan, main tepi lombong, tak balik rumah, petang baru balik. Saya turun rumah saya ni, saya turun tanah, jejak kaki ke tanah dah umur I think 3 tahun. No, I think dah besar juga, nak dekat sekolah.
Nak dekat sekolah baru turun, mak tak bagi. Kita tak boleh nak turun bawah main-main, kena kawal. Macam tu. Jadi bila terlepas, bila boleh tu, mula dengan kawan-kawan pergi main sana. Kalau tidak, friend come to the house. Kita tak boleh keluar. So bila dah terlepas, main nyorok, main masak-masak, main pondok-pondok, sampai kena sebat. So saya ni kalau kena sebat lah dengan mak saya, kena belasah, kakak saya ni akan berlari ni, mak saya sampai terbogel-bogel lah. Orang dulu kan kena pukul dengan apa, rotan dengan apa, kain semua kakak saya tarik. Saya ni kalau kena rotan dengan mak saya tak akan beranjak, saya tak akan menangis, saya tak akan tak ada. Paling tinggi kena sebat, saya akan gitu je. Berapa kali kena, tapi lepas tu saya akan demam. Saya demam, saya tak makan, saya akan tidur 2-3 hari. Itu sebab saya ni orang yang macam tu. Orang yang bukan macam keras hati, tak tahulah. Keras hati tak. Anak saya tahulah saya ni mudah terpengaruh, mudah. Orang kalau nak apa, mudah saya ni. Jadi bila saya jaga mak saya ujung usia dia, I love her so much, Mas Nain. Saya tamak jaga dia. Dia kena Alzheimer, dia kena Parkinson, dia kena depression. Dengan tangan bergerak, dan dia tak ingat, dia nyanyuk, dia tak ingat saya siapa. Saya jaga dia. Sampai akhir hayat dia, saya tamak jaga dia. Saya tak kisah saya penat ke, saya apa ke. Saya nak, sebab saya memang duduk dengan mak saya daripada kecil. Saya dah kahwin pun, mak saya duduk dengan saya. Mak saya tak pernah berpisah dengan saya. Sakit dia ke apa ke, saya memang saya jaga mak. Dia tak kenal saya, kadang saya jadi doktor. Kadang-kadang saya menyanyi dengan dia, pasang lagu lama-lama. Kadang saya main toy dengan dia, Kadang-kadang ada juga yang saya tertekan, saya marah mak saya waktu dia sakit. Sebab dia pegang tangan saya sampai sekarang ni. Tak boleh ni. Sebab dia kalau pegang, bila dia sakit ni, dia akan tarik, dia marah, dia akan tarik tau. Saya sampai bengkak kadang. Kadang dia tak nak makan, saya kena paksa makan. Sampai masuk hospital kadang tak nak makan. Dia masuk air. Sebab dia tak ingat kan. Dia tutup mulut dia. Nak mandi susah, saya mandikan dia susah. But honest, I'm not gonna lie. There are sometimes I tertekan, saya marah. Saya marah sampai sekarang, Mas Naim. Sebab kita sayang mak kita. Sampai sekarang, Mas Naim, saya, kalau boleh lah Allah, sampaikan pada mak saya. Kalau boleh. Saya tahu tak boleh. Saya nak minta maaf, nak minta ampun apa yang saya marah mak saya tu. Saya nak minta mak ampunkan Intan, mak. Pak tu. Tapi saya tahu, nak jadi macam tu, I have to be a good Muslim and build a good relationship dengan Tuhan. Dan saya akan nampak jalan kebaikan tu. Ambil tisu saya. Saya benda lain saya tak nak. Benda-benda macam ni, mak, orang yang saya sayang, apa, saya akan jadi macam ni. So bila Mas Nan cakap, memang kita akan rasa betul toh. Sebab itu bila kita kata teringat waktu mak, kita pesan pada generasi muda, to a child, selagi mak ada, bermanjalah dengan mak. Because mothers are the only comfort that we can ever get in life. Bila dah kahwin, comfort pasangan kita lain. Dengan ibu lain. Tuh, bermanjalah. Mak pun, waktu saya hidup ni, saya manjakan anak saya semua. Boleh tanya, saya manjakan anak saya semua. Sampai orang kata, janganlah manjakan anak. Because bila dah kahwin, nanti saya tak nak kacau dah. Bukan saya nak kacau. Suruh jaga anak dia orang pun saya tak nak. Jaga anak dia orang pun saya tak nak. Biar dia jaga anak dia orang sendiri. Macam tu. Sebab itu kehidupan dia orang. Tapi nak juga kita sebagai anak-anak, mama nak juga mama pegang anak-anak kita. Oh, at my time lah. At my time. Of course lah. Tak boleh lah selalu. Kadang-kadang ada
Kadang-kadang tiba hilang suara. Kadang-kadang ada anak-anak kan, tinggal anak dia kalau kat TikTok viral kan. Anak nak dating dengan isteri ataupun suami. So dia ambil anak dia, dia tinggalkan anak dia depan pintu dengan nenek atuk dia lah. Suruh jaga. It's not, I don't know. Maybe cara dia lah kan.